Ready na kami mag-opening ng regalo ni Papang. Ayan, alalayan mo lang. Ikaw nang humila, Pang. Medyo ano lang, ano lang yan. Ano lang yan, Pang? Simpleng ano lang yan. Pangalan lang yan. Pangalan lang muna yan. Sige na, dandahan mo, Pang. Ayus-ayusin mo lang, ha. 1, 2, 3. Ilan na? Dandahan. Dalawang kamay, Pang. Sige, bigit mo maghawak yan. Sige. Ayusin mo magila. Yan. Ganyanin mo lang, Pang. Pang! Ganyanin mo. Sige. Ayusin mo pagila. Ayun. Lumabas na. Ayun. Dahan-dahan. Masitan. Masitan. Wow. Pang. Akin na yung iba dyan, Pang. Ibalik mo. Sige. Daw takot maghila si Father. No. Agoy, takot na maghila. Oh. Wow. Grabe, Pang. Mag-blow out ka talaga ng Jollibee. Wow. Ayun! Pinaka. Husgan. Ayun. May minsay pa. Ikaw na magbasa yan. Parang may magkamali dyan. Galing na hindi